peso. that we read today is warning Cain Él está avisando a Caín. that, hey, sin is at the door. El pecado está en la puerta. Sin is at the door. El pecado está en la puerta. Some of y'all waiting on the devil to knock on the door before he comes in. Hay gente que está esperando que el diablo le toque la puerta. The devil's not announcing his entrance. El enemigo no está anunciando su entrada. You ain't talking to me. No me estás hablando hoy. The devil's not announcing his entrance. El enemigo no está anunciando su entrada. He's just coming in and he's destroying. Él va a entrar y va a destruir. What are the doors? ¿Dónde están las puertas? What are the doors ¿Cuáles son las puertas that we need to close? que tenemos que cerrar? There's doors of unforgiveness. Hay puertas de Falta de perdón. falta de perdón. We need to close that door Tenemos que cerrar esa puerta. because that is an open door that the enemy could come in, Esa es una puerta abierta que el enemigo puede entrar. and if he's able to walk in through that door, Y si puede entrar por esa puerta, he is able to bring so much destruction él puede traer tanta destrucción into your life. en tu vida. Unforgiveness is a big door Falta de perdonar es una puerta bien grande. that when left open becomes legal ground for the enemy to destroy you. Pues se convierte en piso legal para que el enemigo te destruya. Unforgiveness Falta de perdón. at times is the very reason why you can't get breakthrough in certain areas in your life. Es a veces la razón por la que no puedes recibir cumplimiento en partes de tu vida. Unforgiveness. Falta de perdón. I need to stop here for a moment and I need to get into this because at times we just come to church and we just hear the sermon, but we don't really do nothing with what's being preached. Tengo que parar aquí un momento porque a veces llegamos a la iglesia y escuchamos el sermón, pero no escuchamos exactamente lo que se está predicando. Some of us are missing out on healings because we won't forgive. Hay gente que se están perdiendo de sanidad porque no perdonamos. And I know that there are trespasses that are hard to forgive. Y yo sé que hay gente que se traspasan, que son difíciles de perdonar. I know that there are things that happen in life that are hard to forgive. Hay cosas que pasan en la vida que son difíciles de perdonar. And there's no way for me to try to convince you that I know exactly what you're going Y through. no hay manera de yo convencerte que yo sé lo que tú estás pasando. Because maybe nobody in this room knows what you're going through. Porque tal vez nadie en este lugar sabe lo que tú estás pasando. But God does. Pero Dios sí sabe. In fact, God goes as far as saying, if you can't forgive, Y Dios dice que si tú no puedes perdonar, if you can't forgive, si no puedes perdonar, don't expect to be forgiven. no esperes que te perdone. I won't forgive you until you don't forgive them. Yo no te voy a perdonar a ti hasta que tú no los perdones a I'll ellos. forgive you to the same amount of forgiveness you give to others. Yo te perdono a ti exactamente el nivel de que tú perdonas a las otras It personas. goes further. Va más Some profundo. people ain't liking this door. We'll get to another one where you can shout a Hay little gente bit. que no le gusta esta puerta, pero entramos a otra. The church gets real quiet when we talk about this because we love being hateful. La iglesia le pone así, bueno, amamos ese odioso. The door needs to be closed La puerta tiene que ser cerrada, because this door doesn't even allow your offering to be received. porque esta puerta no permite ni que tu ofrenda sea recibida. That's why you can be in here and shout all you want, Puedes estar aquí y gritar todo lo que tú quieras, jump all you want, brincar todo lo que tú quieras, prophesy all you want, profetizar todo lo que tú quieras, lay hands all poner you mano want. todo lo que tú quieras. And God is saying, Y Dios está diciendo, one me. no fui yo. God is saying, Dios está diciendo, don't even give me an offering. no tienes que darme una ofrenda. You know that Pentecostal dollar you give? ¿Tú sabes ese peso pentecostal que tú das? Yeah, we'll talk about it real quick. Vamos a hablar de eso rápidamente. Because you tip the waiter more than you give to God. Tú le das más a... You'll give the waiter 15%, but you pull out change and put it in the offering plate. Tú le das al mesero 15%, pero le das un peso al Señor. It got quiet. Se puso silencioso. But God is saying, keep your change. Pero Dios está diciendo, quédate Keep con tu your cambio. dollar. Quédate con tu peso. I'd rather you keep your dollar. Yo prefiero que te mantenga con tu peso. Don't give it until you have settled the accounts.
No me lo dejes hasta que no tengas tu cuenta. You got to settle the issues with people here on earth before you can worship me. Tienes que aclarar las cuentas con la gente de aquí antes que me alabes a mí. Until we don't learn how to get along horizontally. Hasta que no puedan congregarse horizontalmente. Until we don't get along horizontally, our praise will never be vertical. Hasta que no nos podemos llevar horizontalmente, nuestra adoración no va a ser vertical. It's like this and like this. Es así y es así. Yeah. Before we can go this way, Antes de ir así, before we can get access to God, antes de tener acceso a Dios, notice Pentecost was the fire coming down Pentecostés es el fuego descendiendo because the worship was going up. porque la alabanza estaba subiendo. But the worship didn't go up and the fire didn't come down until they were all in one accord. Pero la alabanza, el fuego no descendía, la alabanza no subía hasta que todo el mundo estaba en un And at acuerdo. times, Y a tiempos, service ain't the way it's supposed to be los servicios no es de la manera que debe de because ser, we're having issues at this level porque tenemos este problema en este nivel and we want God to flow. y queremos que Dios fluya. And God is saying that's not the way that this works. Y Dios dice, esta no es la manera que esto funciona. We got to be in one accord, Tenemos que estar en una in one mind, en una mente, in one spirit. en un espíritu. I'm going to preach because I ain't Voy going a to talk to me. predicar porque no me van a hablar hoy. We got to shut that door. Tenemos que cerrar esa Look puerta. at someone, say, shut the door. Mira a alguien dice, cierra esa puerta. Shut the door. Cierra la puerta. How do I shut that door? ¿Cómo cierro esa I got puerta? to forgive. Tengo que perdonar. How do I shut that door? ¿Cómo cierro esa I got puerta? to learn to embrace those that hurt me. Tengo que apreciar a aquellos que me Tengo que lastimaron. aprender a abrazar los que me hieren. I have to embrace those that hurt me. Second door, Segunda puerta. willful sin. Pecar Pecado voluntariamente. We need to close that door Tenemos que cerrar esa puerta. because that door is the door that opens the spirit of rebellion to come in. Porque esa puerta es la puerta que trae el espíritu de rebelión. When the spirit of rebellion has come, it's because the door of willful sin has been opened. Cuando el espíritu de rebelión entra es porque la puerta de pecado propio, voluntario, está abierta. Some people are not under demonic attack. Hay gente que no están bajo ataques demoniáticos. Some people allowed them in. Hay gente que lo dejaron entrar. Sí. Hay personas que no están bajo ataque. There are people that are Ellos attack. invitaron al diablo. Some people invited the devil. Deja de estar diciendo el diablo me está atacando. Tú lo invitaste a tu mesa. Stop saying the devil attacked me. You invited him to your table. La puerta de pecado voluntario tiene que ser cerrado. The door of voluntary sin has to be closed. Una cosa es pecar. One thing is to sin. Una cosa es fallar. One thing is to fail. Otra cosa es hacerlo porque te sale la gana hacerlo. And another thing is to do it because you want to do it. Hay personas que pecan porque quieren hacerlo y ya. There's some people that sin because they just simply want to do it. Ay, qué silencio, Padre. Silence in the house. Se apuntan, yo quiero. They sign up, I want to. Dios mío, Dios mío. My God, my God. Cristo vive. When you are living Cuando estás viviendo with Satan as your friend, con Satanás como tu amigo, God will not set you free. Dios no te va a librar. Because God doesn't set you free from your friends, He sets you free from your enemies. Porque Dios no te liberta de tus amigos, te liberta de tus enemigos. Yeah. So we need to get to a point Tenemos que llegar a un punto where we say, God, donde decimos, Dios, allow me permíteme to see the enemy once again as my enemy. de ver mi enemigo una vez como mi enemigo. I said last week Dije la semana pasada, that some of us are in algunos- part-time relationship with God. que hay algunos que estamos en una relación tiempo medio con Dios. That
God wants full custody of his children. Que Dios quiere la custodia completa de sus hijos. He doesn't want visitations. Él no quiere visitaciones. He wants full custody. Él quiere la custodia He's completa. not sharing you with the world. Él no te está compartiendo con el mundo. He's not sharing you with the devil. No te está compartiendo con el He diablo. wants full custody. Él quiere la custodia completa. And you got to ask yourself, Y te tienes que preguntar, because you are at that legal age, porque estás en esa edad legal, to choose what parent you want to live with. de escoger qué padre yo quiero vivir. Who is going to be your Lord? ¿Quién va a ser tu Señor? Because you can't have two masters. Porque no puedes tener dos maestros. Yeah, I'm just going to preach and not look at nobody because Voy a predicar y no voy a ver a nadie. I'm getting some dirty looks today. Te recibo unas miradas sucias. We have to close that door Tenemos que cerrar esa puerta of abuse. de abuso. Some of us have a door of abuse that has been open in our life. Hay gente que tienen puerta de abuso que está abierta en And nuestra we vida have to close that door. y tenemos que cerrar esa puerta. I know it's a hurtful door, Yo sé que es una puerta que duele, but we must close that door. pero tenemos que cerrar esa puerta. When children or adults are abused, Cuando niños o adultos son abusados, the general nature of this trauma el general leads them throughout their whole life. lo guía durante toda su vida. And as a result, a lot of these people are battling with depression and anxiety. Y como resultado, muchas de estas personas están batallando con depresión y ansiedad. When you open up the door of abuse, Cuando abres la puerta del or abuso when you've allowed that door of abuse, y cuando permite que la puerta del abuso, of something that somebody did to you, que algo te hizo a and ti, you don't shut that door on the devil, y no le cierras esa puerta al diablo, you're inviting spirits of depression to your life. estás invitando espíritus de depresión a tu vida. You ask people, why are you depressed? Tú le preguntas a las personas, ¿por qué estás deprimido? And all of a sudden they'll take you to 1990, whatever. Y a veces te lleva a 1900, yo no sé. Because they never shut that door on the devil. Porque nunca le cerraron esa puerta al They diablo. never told the devil, I'm not going to allow you to walk in this area of my life no more. No le dijeron al diablo, no te permito caminar esta área de mi vida más nada. And because we're allowing these open doors to remain open. Y porque permitimos que estas puertas se mantengan An abiertas. open door is an open invitation Una puerta abierta es una invitación abierta. for spirits to come and make a house party Espíritu de llegar y hacer una fiesta en tu casa, inside of your life adentro de tu vida, when you are temple of the Holy Spirit cuando of tú eres God. templo del Espíritu Santo de Dios. My God. There's a phrase that says, hurt people hurt people. Hay una frase que dice, lastima personas, lastima personas. Gente lastimada lastiman gente. What he said. Porque nunca cerraron la puerta del abuso, Because they never close the door of abuse, se convierten en abusadores. they become the abusers. Se convierten en lo que les sucedió. They become what they went through. Hay que aprender a cerrarle las puertas al diablo. We have to learn to close the doors to the devil. Este tipo de mensaje no es popular. This type of message or sermon is not popular. Porque la gente dice, no, es que en estas áreas yo no permito que nadie entre. Ese es el problema. Because some people say, in this area of my life, I don't allow people to come in, and that's the problem. Porque tú dices, Dios no puede entrar, pero está abierto a que el enemigo siga jugando contigo. Because you say God cannot come in, but you allow the devil to keep playing with you. ¿Cuáles son las puertas que están abiertas? Which are the doors that are open? Las puertas de la adicción. The doors of addiction. Cuando esta puerta no está cerrada, When this door is not closed, causa de que las personas it causes people nuevamente abran puertas a otros espíritus it allows people to open other doors for other spirits que oprimen a estas personas. that oppress these people. Espíritus de rebelión, Spirit of rebellion, espíritus de nuevo de depresiones. again, and spirit of depressions, Y el enemigo los confunde and the enemy confused them. y les hace pensar que necesitan la sustancia And the enemy confused them and tells them you need a substance para poder traer alivio al espíritu. for them to feel relief to the La spirit. iglesia de Jesucristo The Church of Jesus Christ tiene que estar
en un lugar fuerte espiritualmente. It has to be in a spiritual strong place. We got to stop medicating demons. Tenemos que dejar de medicar And demonios we got to start casting them out. y empezar a reprenderlos. You got to stop medicating spirits. Tenemos que dejar de medicar espíritus And you got to start casting them out in the name of Jesus. y tienes que empezar a reprenderlos en el nombre de You Jesús. got to get serious about your walk Tienes que ponerte serio en tu caminar. and say, I'm not going to try to hide this. No voy a intentar de esconder I'm esto, not going to medicate it. no lo voy a medicar, I'm going to rebuke it. lo voy a reprender, I'm going to cast it out lo voy a echar fuera because it's not godly. porque no es de Dios. Hello? Hello. Yes, some people are medicating. Hay gente que está medicando. The issue is that we think that addiction is only pills, Pensamos que la adicción solamente Marijuana, pastillas, marihuana, alcohol, alcohol, but social media, pero en redes sociales, needing attention and approval, necesitando atención y aprobar. having to post yourself half naked. Help me, somebody. Postearte mitad desnudo Just so that you could get you're trying to thirst trap people. para pues, Yeah. You're trying to get people to look at you. estás intentando de tener And gente you're que te trying to mire. draw attention to yourself. Estás intentando recibir You're atención. opening the door to demonic spirits. Estás abriéndole la puerta a espíritus I'm demoníacos. sorry, you don't want me to talk. No quieres que hablen. Woo, it's quiet in here. Están callados aquí. Some of us are addicted to the attention. Hay gente que están adictas a la atención. And you got to break ties with the attention. Tienes que romper con la atención. Come on, somebody. It's getting quiet on here. Están callados aquí. That chat's quiet on the live. Ese chat está callado en el live. You want to know who they are? Look at what they post. Tú quieres saber lo que son, mira lo que postean. What they post says who they are. Lo que postean dicen quiénes son. But on the flip side, Pero en el lado positivo, there's also people who post a lot of spiritual things who ain't really spiritual. y hay gente que postea muchas cosas espirituales que en verdad no son espirituales. We got people preaching all day online. Hay gente predicando todo el día en línea, Apply absolutely nothing. pero no se aplica absolutamente nada. Post all the Bible verses you want. Postea todos los versículos Ya de la ain't Biblia gonna que tú talk to quieras, no me van a hablar. Yeah. Doors of addiction that need to be closed. Puertas de adicciones que tienen que ser cerradas. These doors must be closed. Estas puertas deben de ser cerradas. What are the underlining things that come with the spirit of addiction? ¿Qué son las cosas que vienen con el espíritu? What is the root? ¿Cuál es la raíz? People are not addicted to be addicted. La gente no está adicta para ser adicto. Some people are addicted because they're angry. Hay gente que están adictos porque están con coraje. Some people are bitter. Hay gente que están amargados. Some people have rejection issues. Hay gente que tienen problemas de ser rechazados. Deep hurt and pain. Dolores profundos. These are reasons why people become addicted. Estas son razones por las cuales la gente se convierte en adictos. That door must be closed. Esa puerta debe ser cerrada. But also the door of abandonment Pero también la puerta de ser and abandonado rejection. y ser rechazado. This is a door that must be closed. Esto es una puerta que debe ser cerrada. Because when you don't close the door of rejection, Cuando tú no cierras la puerta de rechazamiento, you make yourself open to be loved by anybody. tú te dejas abierto para ser amado por cualquier It's persona. going to get quiet in here. Se van a poner callados aquí hoy. But the reality is that most people who have been rejected Pues la realidad es que la mayoría que han sido rechazados and have been hurt or been abandoned o han sido abandonados, lastimados, have opened up their heart to just anybody. le han abierto el corazón a And cualquier you got to persona. value your heart. Y tienes que ponerle valor a tu Because not corazón. everyone is going to value you. Porque no todos te van a valorar a ti. You got to value you. Tienes que valorarte a ti. Because some people say, I got you, but don't got you. Hay gente que dice te tengo, pero I no te love you, tienen. but don't love you. Te amo, pero no te aman. Above all things, guard your heart. Sobre todo, guarda tu corazón. The door of abandonment, La puerta de the rechazamiento. door of rejection, La puerta de rechazamiento. rechazo, Rechazo. has opened up Ha abierto the invitation for spirits to come. la invitación a espíritu a entrar. That loose spirit. Help me, somebody. Don't look at nobody. Esos Look right over espíritus here. sueltos. Yeah. Hatred, bitterness Odio, amargura. becomes a part of your everyday life. Se convierte de parte de tu diario vivir. Distrust becomes a part of your everyday life.
de estrés se convierte de parte de tu diario vivir. Falta de confianza se convierte Distress. en parte de tu vida diaria. Tú no puedes confiar en nadie You cannot trust no one porque como te rechazó alguien, because someone rejected como you, te abandonó alguien, because someone abandoned tú you. piensas que todo el mundo te va a abandonar. You think that everybody is going Y to sientes abandon que you, todo el mundo te va a rechazar. and you feel like everybody's going to reject Porque you alguien te hirió cerca a ti, ahora tú no permites a nadie que se te acerque. because someone close to you hurt you. Now you don't allow not everybody Y to el get close. diablo se está aprovechando de todas estas cosas. And the devil is taking advantage Y of all these todo things. esto está sucediendo dentro de la casa de Dios. And these things are happening in the house of the Lord. Y porque está sucediendo y nadie lo habla. Because it's happening, nobody talks about Y it. nadie ha reprendido And no one has rebuked it. este espíritu. This spirit, Está convirtiéndose la iglesia the church is becoming en un lugar donde no hay libertad. in a place where there's no freedom. En un lugar donde no hay paz. In a place where there's no peace. En un lugar donde estamos en guerra continua. In a place where we're in constant war. Y en vez de nosotros poder gozar juntos, And instead of us rejoice amongst each other, adorar juntos, worship together, servir a Dios juntos, and serve the Lord together, no lo hacemos juntos, we don't do it together. sino que individualmente buscamos a Dios. Individually, we seek God. Ya no somos equipo, We're no longer a team. ya no somos familia, We're no longer a family. ya no nos guardamos la espalda el uno al otro. We don't take care of each other's back anymore. Estamos confiando en nosotros mismos We're only trusting among ourselves. y ya no confiamos en el Señor. And we no longer trust God. Puertas que están abiertas, Doors that are open que Dios anhela that God desires que nosotros cerremos. for us to close. Hay capítulos de nuestra vida There are chapters in our que life necesitan ser cerradas. that needs to be closed. La cosa de Dios es The thing about God is que cuando Él abre una puerta, when God opens one door, no hay diablo que la cierre. there's no devil that can close it. Pero cuando Él cierre una puerta, But when God closes a cuando door, Él cierra una when puerta, God closes a no hay door, diablo que la vuelva a abrir. there's no devil that can open it. Si tú no tienes la fuerza para poder cerrarla, If you don't have the strength to close the tú door, tienes que decirle, Espíritu de Dios, you have to say, Spirit of God, ayúdame a cerrar esta puerta help me close this door que no me permite a mí that does not allow me tener relación contigo to have a ni relationship with relación con ellos. you, with relationship with Ustedes them. no quieren que yo predique. You guys don't want me to preach. Señor, ayúdame a cerrar la God, puerta help me close the door que siempre me tiene en contienda y en guerra con mi hermano y no con el diablo. that always have me with problems and war with my brother and not with the Señor, devil. ayúdame God, help me a cerrar to puertas shut de doors. desenimistad. Eso mismo. Help me close doors. Ayúdame a cerrar puertas. Ayúdame a cerrar puertas. Help me close doors. Yo he venido en el día de hoy para cerrarle la puerta a la cara al diablo I have come here today to shut the door in the devil's y face dejarle saber al diablo, en esta iglesia no. and tell the devil, not in this church. El pecado está en la puerta, que se quede allá afuera. The sin is at the door. Stay Hoy outside the le door. vamos a cerrar la puerta. Today we're going to shut the door. El único espíritu que se puede mover en esta casa se llama Espíritu Santo. The only spirit that can move in this house is Holy Spirit of Todo God. otro espíritu se tiene que ir fuera de esta casa. Any other spirit has to leave this house. Lo que no es de Dios se va. What is not belongs to God, leave. Se tiene que ir. It has to go. It gotta go, it's gotta go, it's gotta go. Se tiene que ir, se tiene In que the ir. name of En Jesus. el nombre de Jesús. Every spirit that does not belong to God, Cualquier espíritu que no le pertenece a Dios, it's gotta leave in the name of se tiene Jesus. que ir en el nombre de Jesús. I need at least 5 people in this room Necesito por lo menos 5 personas that begin to renounce right now. que empiece a renunciar Yo ahora. necesito 5 personas que comiencen a renunciar ahora mismo. I need 5 people right now that can renounce. No a las puertas de otros, a las puertas que están abiertas en tu vida. Not other people's doors, but doors that are open in your life. Y comenzar a decirle, diablo, And they start saying, devil, no vas a entrar. you're not coming in. Le cierro la puerta a la adicción. Shut the door to Le addiction. cierro la puerta al divorcio. Shut the door to Le divorce. cierro la puerta a la fornicación. Shut the door to Le cierro la fornication. puerta al adulterio. Adultery. Le cierro la puerta a la impureza. We shut the door to impurity. Cierra la puerta. Shut the door.
Si no cierras la puerta, el espíritu te va a destrozar. If you don't shut the door, the Spirit's going to destroy you. Caín no le hizo caso a la voz de Dios. Cain did not listen to the word of God. Y por no hacerle caso a la voz del Espíritu de Dios, And because he did not hear the voice of God, terminó perdiendo la herencia del Padre. he ended up losing the my inheritance God. of the Father. Si tú no quieres perder el respaldo de Dios, If you don't want to lose the backing of God, backing of God, if you don't want to lose the presence of God in your life, si no quieres perder la presencia de Dios en tu vida, you got to shut the door. tienes que cerrar la puerta. Consider the price. Considera el precio. If I don't close the door, it's going to cost me everything. Si no cierro la puerta, me va a causar todo. Gloria a Dios, aleluya. You need to renounce today. Tienes que renunciar hoy. Renounce today. Renuncia hoy. Look at yourself. Mírate a ti mismo. I said today in my live, if you didn't catch it, watch it because it's lit. Si no viste mi live, mira lo que está. Watch it. I'm telling you, Está it's going to encendido. bless you. Te va a bendecir. But I said in my live today, Pero dije en mi live hoy. the reason why La razón por la cual churches aren't the way that they used to be. la iglesia no era como eran antes. It's because we got away from the mirror. Porque nos alejamos del espejo. We got away from the mirror. Nos alejamos del espejo. Where are the singers at? People who sing. ¿Dónde están los adoradores? Where are the Aquellos que dancers cantan. at? The dancers. Los que danzan. Where are the preachers at? People ¿Dónde who están los preach. predicadores? You sang your first song Cantaste tu primera in canción front of a mirror. al frente de un espejo. You preached your first message Predicaste tu primer mensaje in front of a mirror. al frente de un espejo. My very first messages, Mis primeros I mensajes preached to myself prediqué a mí mismo in my room. en mi cuarto. When I grabbed my hairspray or the gel and I used it as a mic, Cuando usé el gel como un micrófono and I preached to myself in the mirror. y pues me prediqué en mí mismo en el espejo. So when I got out of my room Cuando salí de mi and cuarto when I started preaching to people, y empecé a predicar a las I personas, preached to them what I first preached to me. le prediqué a ellos lo que primero me prediqué a mí. The reason why churches aren't the way that they used to be La razón por la cual la iglesia no son los que dan is because antes. we preach to a crowd, but we don't preach to ourselves. Porque le predicamos a la gente, pero no lo predicamos nosotros We mismos. prophesy to everyone, but we don't prophesy to us. Le profetizamos a todos menos a nosotros We're mismos. in everybody's business, Estamos en los negocios de todo el mundo, and we're not about our own business. pero no nos ocupamos nosotros mismos. Yeah, I didn't get a lot of likes on the post, No recibí muchos likes en el post. but Hebrews 12 says, run your race, not your mouth. Pero Hebreo dice, corre la carrera, no tu boca. Stop worrying about how everybody else is running their No race. te preocupes como los demás corren su How carrera. are you running yours? ¿Cómo estás corriendo la tuya? Stop worrying about me. No te preocupes de mí. Worry about you. Preocúpate de ti. You ain't gonna talk to No me. me vas a hablar a mí. We need to close the door already. Tenemos que cerrar la puerta ya. Close the door on the devil. Ciérrale la puerta al diablo. No more games. No más juegos. Gloria a Dios, aleluya. Oh, it's quiet. Silencio aquí. What are the doors? ¿Cuáles son las puertas? What are the doors? ¿Cuáles son las puertas? When are you going to get tired of having open doors? ¿Cuándo te vas a cansar de tener puertas abiertas? Legal pathways for the devil to come and destroy. Pases legales para que el enemigo pueda entrar y destruir. I ain't mad at nobody. Yo no estoy enojado con nadie. I don't dislike nobody. A mí no me cae mal nadie. And we've had people do some crazy stuff to me here. Y hay gente que me han hecho cosas locas aquí. I love on everybody. Le amo a todo el mundo. I know what it is to hug on people who are talking bad about me. Yo sé lo que abrazar a personas que están hablando de mi espalda. And I've had people come up to me and say, how do you do it? Y hay personas que me han preguntado, ¿cómo tú lo haces? I don't got no time to hate on nobody. Yo no tengo tiempo para odiarle a nadie. I don't got time to be mad at nobody. No tengo tiempo para estar enojado con nadie. I'm called. Soy llamado. I'm called. Soy llamado. How do I know that I've been called? ¿Cómo yo sé que he sido llamado? When your heart is like the heart of God. Cuando tu corazón es como el corazón de Dios. Judas didn't get kicked out of the crew.
Judá no fue votado del grupito. You know why Jesus never exposed Judas? ¿Tú sabes por qué Jesús nunca exponió a Judá? You know why Jesus didn't kill Judas? ¿Tú sabes por qué Jesús nunca mató a Judá? Because Judas would kill himself. Porque Judá se mató a sí mismo. Stop worrying about exposing people. No deja de preocuparte de exponer a las personas. They'll do that all by themselves. Ellos lo van a hacer por su propia cuenta. Jesus, Jesus, Jesus. The Lord is telling Cain, Cain, El Señor le está diciendo, Caín, don't kill Abel. no mates a Abel. Sin is at the door. El pecado está en la puerta. The devil's tempting you. El diablo te está tentando. Don't be jealous about what he's bringing. No tengas celo lo que está trayendo. Don't kill him. No lo mate. I was talking to Angel the other day. Estaba hablando con Ángel los otros días. I don't remember this. Go ahead. You're going to remember in a second. Okay. Angel said, Ángel dijo, dude, I love the way that Michael translates. yo amo la manera que Marco traiciona. Traiciona, no, traduce. Traduce. I thought you said trade. My bad. Un traicionero también, pero son 20 pesos. I love the way that he translates. I got the text messages too. I do love the way he translates. They do the same thing, Hacen las mismas cosas, but he's not hating on them. pero no está odiando en contra de él. In fact, Angel told me, ¿Verdad? Ángel me dijo, and Angel's humble. He's a humble guy. He's one of the. algún humilde, dice. He says, man, dude, he Él is dice- the best. Él dice, él es el mejor. He is amazing. Él es grandioso. Wouldn't it be great? No sería grandioso, Wouldn't it have been amazing if Cain would have had that same spirit? no sería bien si Caín tuviera ese mismo espíritu, But the spirit of Cain is in the church. pero el espíritu de Caín está en la iglesia. The spirit of Cain is loose in the church. El espíritu de Caín está suelto en la iglesia. So you can't see nobody do good. Y no puedes ver a nadie hacer bien. Because you see them do good and it gets you mad. Porque cuando ves a alguien estar bien, te pone con furia, Don't coraje. you think you should be saying, God, thank God? No puedes decir gracias Dios. Y'all don't know how happy I was No saben qué tan contento estaba when I heard Britney playing. cuando escuché a Britney tocar. I was nervous for her. Estaba nervioso por ella. I'm not going to lie, I'm on the altar. No voy a mentir en el altar. And I said, this is going to be a train wreck. Esto va a ser un caos. But Britney said, no. Pero Britney dijo, no. I have my own anointing. Yo tengo mi propia unción. I have my own style. Yo tengo mi propio estilo. I'll get this thing done. Yo voy a hacer esto. He killed it. She did. Woo! And in my head, I was like, Y en mi cabeza estaba, thank God it wasn't me playing. gracias a Dios que no era yo tocando. It would have been horrible. Hubiera sido horrible. We need the spirit of Abel in the house. Necesitamos el espíritu de Abel en la casa. A spirit that gives to God but in purity. Que es un espíritu que le da a Dios pero en pureza. And God says, I accept that offering. Y Dios dice, yo acepto esa ofrenda. That is the offering that I accept. Esa es la ofrenda que yo acepto. That is the worship that I accept. Esa es la adoración que yo acepto. Until the church begins to reflect Abel and stop reflecting Cain, there is no fire coming down. Cuando la iglesia empieza a reflejar a Abel y no a Caín, no va a haber fuego descendiendo en la casa. We need to tell the spirit of Cain, get up out of this church. Tenemos que decirle al espíritu de Caín, fuera de esta iglesia. Leave this church. Vete de esta iglesia. Leave this church. Vete de esta iglesia. Leave this church. Vete de esta iglesia. Get out of this church. Sal de esta iglesia.
God, the spirit that's saying, kill your brother. El espíritu que dijo, mata a tu hermano. That spirit that wants us after each other's heads. Ese espíritu que quede en contra de nosotros mismos. We need to get it out of this church. Tenemos que sacarlo de esta iglesia. And we need to close the door. Y tenemos que cerrar la puerta. For a long time, Por mucho tiempo, the Lord has put this in my heart. el Señor ha puesto esto en mi And I've been corazón holding it back. y lo llevo And aguantando. holding it back. Y And aguantándolo. I'm saying, God, people are going to be mad. Y digo, If Dios, I la gente preach se va a about enojar. it. Si People are predico, going to get upset. se van a And poner lately, tristes. Y últimamente, I've been on this wave llevo esta ola, este flow, where I don't care donde who no me gets mad. importa los que se ponen con I don't coraje. care who likes the sermon or not. ¿Quién le gusta el sermón o no? I got a responsibility before God. Tengo una responsabilidad delante de And I'll Dios. stand before Him. Y me paro delante de And Él. at least the day I stand before Him, He'll say, hey, you did it. Y aunque el día que me pare delante de Él, Dios You va a decir, said what I told you to say. dijiste lo que te dije que dijera. Even if it convicted you as well. Aunque te convirtiera a ti como quiera lo dijiste. We got to stop playing games Tenemos que dejar de jugar juegos and take these spirits out of the church that wants to kill it. y sacar los espíritus que quieren matar la iglesia. Because we're a powerful Porque church. somos una iglesia poderosa. We're a powerful church. Somos una iglesia poderosa. For those who have been here for a while Para aquellos que llevan bastante and tiempo those watching live, y aquellos viendo live, I had a meeting today. tuve un meeting hoy And during this meeting, y durante esta reunión I was told I like the church me dijeron me gusta la iglesia because of the unity. por la unidad. I like this church Me gusta esta iglesia because of the organization. por la organización. Remember when you said that? ¿Se acuerdan cuando decían eso? You remember when you said that? ¿Se acuerdan cuando decían eso? Remember when you said, I love this church Cuando decían amamos esta iglesia. because everyone's like a big family. Porque todos son como una gran familia. That's before the spirit of Cain knocked on your door and you let him in. Eso fue antes que el espíritu de Caín tocara tu puerta y lo dejaste entrar. The problem is not the El church. problema no es la iglesia. The problem is El problema es that you let the spirit in que dejaste el espíritu and now entrar you don't know how to get him out. y no sabes cómo sacarlo ahora. But we're about to give an eviction Pero notice le vamos a dar una nota de on evicción this spirit a este espíritu because he ain't paying no rent here. porque no está pagando renta aquí. And if you ain't paying, my God, Y si no está pagando, you need to get out te tienes que ir because this property porque esta propiedad belongs to le Jesus. pertenece a Jesús. It has a landlord Tiene un landor who's not renting que no está and rentando isn't subleasing. y no está subsidiando. Yeah. The church La iglesia gotta stop subleasing to the world. tiene que estar subsidiando al mundo. The church is subleasing to the world El mundo so that we can pay the mortgage. You ain't para poder talking to me. pagarle el mortgage. Get up out of here. Sal de aquí. I believe that God called me. Yo creo que Dios me llamó. And I'm saying that if you give your dollar and that, God will make sure that this church stands. Aunque tú des tu peso no, yo digo que Dios va a hacer que esta iglesia se pare. I got a responsibility before the Most High. Yo tengo una responsabilidad delante del el gran yo soy, el más alto. And it's to preach. Y es predicar. To preach Predicar. in and out of season. Dentro y fuera de temporadas. What motivates Lo que motiva and what convicts. y lo que... I'm going in English, brother. I said, my Spanish goes bad after a while. Lo que redarguye. condena. Thank you. I got a responsibility Tengo una responsabilidad. to use the word Usar la palabra. not only as bread, No solo como pan, but as a hammer. pero como un martillo. Not only as water, No solo como agua, but as a sword. pero como una espada. I got to use the word Tengo que usar la palabra in its totality. en su totalidad. Not only as a lamp. No solamente como una lámpara. We only want the good. Solamente queremos lo que es bueno. Give me the light. Dame la luz. As long as it's not shining on my sin. Después que no esté brillando a mi pecado. So Cain So, Caín didn't close the door. no cerró la puerta. And you know what happens? ¿Y saben lo que pasó?
He took the rock. tomó la piedra, la roca, What did he take? la roca. What did he kill Abel with? ¿Por qué mató? Because some of us are so religious Porque hay muchos que somos tan religiosos that we use the rock. que usamos la piedra, la roca, The rock as the weapon como el arma to kill our brother. para matar a nuestros hermanos. Stop being so spiritual Deja de ser tan espiritual and utilizing the rock. y usando la roca. And we're justifying it Y lo estamos justificando because it's the word. porque es la palabra. Yeah, I lost all the viewers on live. Perdí todos los que nos están viendo en el live. Some of them are haters anyways. It's Hay straight. muchos que son fanáticos. We must understand Tenemos que entender that these doors que estas puertas are bringing destruction. están trayendo destrucción. Destrucción. It's destroying families. Están destruyendo familias, It's destroying ministries. destruyendo ministerios. It's killing people with purpose and anointing. Está matando gente con unción y con propósito. You know how many anointed people we have in this church? ¿Tú sabes cuánta gente llena de unción está en esta iglesia? Esta iglesia tiene gente ungida There's people anointed in this church con ministerio de verdad, with real ministries, pero haciendo absolutamente nada but doing absolutely nothing porque no cerraron puertas. because they did not close doors. Gente aquí ungida, There's people here that are anointed, llamada por Dios, called by God, haciendo nada doing nothing porque hay puertas abiertas because there's still doors that are open que necesitan ser cerradas. that needs to be closed. Yo quiero invitarlos de pies. I want to invite you to stand up, stand to your feet. Y a ti te digo, And I tell you, examínate. self-examine yourself, or auto-examine yourself. Mírate Look at yourself y pregúntate cuáles son las cosas, and ask yourself, what are the things? cuáles son las puertas, What are the doors? cuál es el terreno legal Which is the legal ground que yo le he dado al enemigo that have given the enemy para destruir. to destroy me. No es advertencia, no es falta de advertencia, It's not lack of warning, porque Dios ha venido hablando. because God has been talking. Es falta de hacerle caso a la voz de Dios It's lack of obeying the voice y of God haciendo lo que Él nos manda hacer. and doing that which He called upon us to do. Si estás en esta casa If you are in this house, this church, y tú entiendes and you understand que este mensaje hoy era para ti, that this message here is for you today, que hay puertas en tu vida, that there are doors in your life, sea de dolor, sea de abuso, sea de lo que sea. whichever door, abuse, pain, Hay puertas que no hemos hablado hoy, there are doors that we haven't porque spoken este today, tema lo podemos hacer todo un día completo. because we can talk about this topic a whole day, an entire day. Si hoy tú le quieres cerrar puertas al enemigo If today you want to close doors to the enemy y comenzar a vivir una vida donde reina el Señor en tu vida, and to start living a life where the Lord reigns over your life, si quieres cerrarle puertas al enemigo a capítulos, if you want to close doors and chapters in your life, yo te invito a este lugar. I invite you to this altar. Sencillo. Simple. ¿Cuáles son Which are las puertas what are those doors? Which are those doors que tenemos que cerrar? that we have to close?
Vamos a ser realistas el uno con nosotros mismos hoy. Let's be realistic with ourselves today. ¿Qué fue lo que te marcó What scarred you? What marked you? que hasta el sol de hoy no te ha permitido ser la misma persona? That to this day has not allowed you to be the same person. Esa puerta quizás todavía está abierta Perhaps that door is still open, y hoy le tenemos que cerrar. and today we have to shut it. ¿Quién te rechazó? Who rejected you? Que ahora tu corazón le está abierto a todos. That now your heart is open for everyone. ¿Cuál fue el abuso? What was the abuse? Tenemos que autoexaminarnos. We have to examine ourselves. Y en este altar yo quiero que tú comiences a hablar con el Señor, porque yo no puedo cerrar esa puerta por ti. And in this altar, I want you to start talking to the Lord, because I cannot close that door for you. El grupo puede empezar a entonar alabanzas. If the worship team can start playing a song. Y yo quiero que ahí donde tú estás, I want you to be vocal. You don't have to say it out loud, but I want you to vocalize it where you know, even if it's in a whisper, you know that the devil hears it. And you tell him, I'm closing the door. Yo quiero que ahí donde estás sea vocal, no tienes que gritarlo, pero aunque sea en voz baja, le digas que hasta que el diablo lo escuche, que vas a cerrar esa I'm puerta. closing the door. Voy a cerrar I'm esa closing puerta. the door to that thing that I did, Voy a cerrar la puerta a eso que hice, that opened the door to other things. que abrió la puerta a otras cosas, All these other spirits that I invited in, otros espíritus que he invitado. closing the door. Estoy cerrando la puerta. Ahí donde te habla con el Señor. Right there where you are, start talking to the Lord. Come on. This is your time to pray. Este es tu momento de orar. This is your time to open up completely to God. Este es el momento de abrirte completamente a Dios. Open up. Ábrete. It's to Him, not to me. Es ser o no ser. Let it all out. Déjalo todo. Let it all out. Déjalo todo. Renounce Renuncia. to spirits that are not yours. Espíritus que no son tuyos. Spirits of addiction and spirits of sin. Espíritu de pecado y adicción. Close those doors. Cierra esas puertas. Spirits of distrust. Espíritu de confianza. Close that door. Cierra esa puerta. Because it won't allow you to be happy. Porque no te va a permitir ser feliz. When was the last time you opened up to God? ¿Cuándo fue la última vez que te abriste a Dios? Tell him, God, I'm tired of battling with this sin. Dile, Dios, estoy cansada de pelear con este pecado. I'm tired of battling with this thing. Estoy cansado de pelear con este I'm pecado. tired of carrying this hurt. Estoy cansado de cargar con este I dolor. don't want to carry this no more. No quiero cargar esto más. I'm not the same. I'm not the same person I once was. No soy la misma persona que la antes. I've changed. Cambié. My heart has gone cold. Mi corazón se ha puesto frío. And I want to be me again. Quiero ser yo de nuevo. There's people in here that miss who they used to be. Hay gente que extraña quién eran antes. They miss who they used to be. Extraña quién eran antes. I miss that me Extraño ese yo. that was connected to God. Estaba conectado a Dios. That me that was happy. Ese yo estaba contento. But I haven't been the same. Pero no ha sido lo mismo. When I opened the door to the devil, it destroyed me. Cuando abrí la puerta al diablo y me destruyó. I miss myself. Y me extraño a mí mismo. God, I renounce today. Yo renuncio hoy. I renounce. Renuncio. Right where you're at, I want you to say it. I renounce. Ahí mismo donde está, quiero que diga